अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना भी तारिक दाऊद और आज का खाना में बकरीद स्पेशल रेसिपी और बकरीद स्पेशल रेसिपी बनाने का मकसद ये था कि बहुत जल्दी हम शुरू कर दें क्योंकि बेतहाशा रेसिपीज़ ऐसी हैं जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आज सबसे पहले हम बनाएंगे मटन तवा कीमा और मटन तवा कीमा चूँकि वो बहुत इजी प्रोसेस के तहत बनेगा। बकरीद के दिनों में आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप बहुत तरद्दुद करें, बहुत ज़्यादा घूमें फिरें रेसिपीज़ बनाने के लिए। जल्दी से हम बनाएंगे मटन तवा कीमा। आपसे रिक्वेस्ट करते हुए जाएंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम एपिसोड्स आपको मिल जाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आएँ जल्दी से बनाते हैं मटन तवा कीमा। चलें जी, आ गए हैं, बना रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमारा ईद स्पेशल तवा कीमा। तवा कीमा के लिए मैंने यहाँ पे मटन का कीमा लिया है। आप बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा तो हम सिखा चुके हैं, चिकन तवा कीमा। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी होगी और होगा क्या कि आप जब ईद के दिनों में बहुत झटपट का कुछ बनाना चाह रहे हो तो ये तवा कीमा बहुत इजी रेसिपी और ख़ास तौर पे वही रेसिपी मैं इस वक्त बनाने की कोशिश करूँगा जो आप ईद के दिनों में बहुत इजीली बना लें। यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ सारी चीज़ों को प्लेस करेंगे, आराम देंगे इनको। यहाँ पे हाफ केजी कीमा आ गया, अच्छा अब क्या प्रोसीजर है। आधी प्याली ऑयल लिया, इसमें हमने 2 छोटी मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके जो हम ऑमलेट में चॉप करते हैं वो कर दी। यहाँ हाफ केजी हमारा कीमा आ गया। यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के चॉप अदरक और 2 ही टेबल स्पून चॉप जो है लहसुन के आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर को पील कर लिया था, या आप बॉईल करके पील कर लें या वैसे, क्योंकि यहाँ मैं जो प्रोसीजर करूँगा तवा कीमा का एक पूरी दुकान लगेगी। कमर्शियल जिस तरह तवा कीमा बनता है बेहतरीन किस्म का वो हम बना रहे हैं, ज़रूर बनाएं, बहुत यूनिक रेसिपी है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, इनको स्टीम देंगे ताकि ये हमारी चीज़ें सारी की सारी नरम हो जाए। जब 5 मिनट का ढक्कन लगाने का मकसद क्या था कि अभी हमने चीज़ों को मिक्स नहीं किया था, तो जो चीज़ें हमारी हल्की गुलाबी हो रही हैं उनको साइड पे करेंगे और कीमे ने अपना कितना पानी रिलीज़ किया है यही पानी हमें हेल्प करेगा हमारे टमाटरों को और बाकी प्याज को नरम करने के लिए। चलिए, इतनी भाप दी कि कीमे ने अपना पानी रिलीज़ किया। अब क्या करेंगे, अभी हमें 2 स्टेप में बनाना है। यहाँ पे कीमे को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अब मिलना शुरू हो जाएं। टमाटर कदरे नरम हो गए हैं, बस अपसाइड डाउन करेंगे क्योंकि एक ढक्कन और लगेगा। और अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को भी लो करके इसे पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए, क्योंकि मसाला शामिल करने के बाद तो सिर्फ इसकी कुटाई होगी। यहाँ इसको मिला दिया, कीमे का पानी भी साथ साथ ड्राई हो रहा है। चलें, इसको फिर से ढक्कन लगा के सब्जियों को नरम कर लेते हैं। चलें, 10 मिनट की भाप दी, चीज़ें नरम हो गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखें, यहाँ कीमा चूँकि हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी कुटाई ताकि मसाले डालने से पहले हम कीमे का और टमाटर बिल्कुल नरम हो गए। तवे की खुशबू जो तवा कीमा की आनी चाहिए वो इसमें शामिल होना शुरू हो गई है। जो ये साइडों पे जल रहा है यही खुशबू तवा कीमा की। और ये देखें माशाल्लाह आपके लिए कीमा है। बकरीद में तो वाफिर मिक़दार में आपके पास कीमा होता है, दावतों में बनाएं, इसी तवे में सर्व करें। मैं भी आज ये तवे में सर्व करूँगा, बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट भी पड़ता है। यहाँ पे की कुटाई साथ साथ चलती रहेगी। तवा कीमा में बहुत ज़्यादा हम टमाटर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ड्राई होता है। यहाँ पे अब शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही भर के इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च। इसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून और चला जाएगा इसके अंदर पिसा धनिया 1 टीस्पून। यहाँ हम शामिल कर देंगे पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके अब हमें इसको फ्राई करना है।
اور ساتھ میں کوٹتے جانا ہے، پہلے مسالوں کو ملانا ہے پھر کوٹتے جانا ہے، تو اینڈ میں ہمارا قیمہ تیار ہو جائے گا۔ اور پھر بہت ہی اس کی ایک خاص چیز جو توا قیمہ کی یا کڑھائی قیمہ کی یا ریسٹورنٹ اسٹائل کسی بھی قیمہ کی جان ہے وہ اس میں جائے گی۔ اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کی کٹائی ہو گئی۔ اب کیا کریں گے کہ تھوڑا سا پانی ان سائڈوں پہ شامل کریں گے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ میں کسی قیمے میں پانی نہیں ڈالتا، مگر چونکہ ڈرائی توا قیمہ بننا ہے تو یہاں تھوڑا سا پانی، تاکہ جو سائڈوں سے ہمارا یہ مسالہ جلا ہے تھوڑا سا یہاں اسے نکالیں، اور یہی مسالہ بہترین جو ہے وہ خوشبو دے گا اور آپ کو مزہ دے گا بقرعید کا۔ یہاں پہ تھوڑا سا پانی یہاں، کیونکہ ہم اس کو پکا نہیں پائے ہیں، صحیح فرائی نہیں کر پائے، اسے تھوڑا سا مزید دم دے دیں گے۔ چلیں اس کو 10 منٹ کا ہم نے اچھا سا دم دیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بہت اچھا ڈرائی ہو گیا ہے۔ اور یہ جو سائڈ کا جو آپ کو کھرچن ہے، یہ میں نے بار بار کہا ہے قیمے کو گھماتے جائیں تاکہ جو جلا ہوا مسالہ اچھی طرح سے آ جائے۔ اب اس میں کیا کریں گے، پھٹا ہوا دہی شامل کریں گے۔ یہاں میں نے 4 ٹیبل اسپون پھٹا ہوا دہی لے لیا ہے۔ چولہے کو کریں گے سلو تاکہ ہمارا دہی جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہم ملا لیں۔ یہاں پہ اس کو ملا کے اور دہی کا پانی بھی ڈرائی کر لیں گے۔ دہی کا پانی بھی فرائی کر لیا اچھی طرح سے، توے کا ہی استعمال کیا۔ اور بہترین توے کا کام جب کرتے ہیں نا تو توے کا ہی کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے تھوڑا سا ادرک میں یہاں اندر شامل کروں گا تاکہ ادرک پکے۔ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا اسپیشل مسالہ یعنی کہ بھنا کٹا زیرہ، یہاں یہ آنے کے بعد جو ہے اس کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ یہاں پہ 1 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرہ اور 1 ٹی اسپون ہم نے لے لی تھی کسوری میتھی۔ یہاں پہ بڑی والی مرچوں کو جو پھیکی ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی شامل کریں۔ تھوڑا سا اس میں شامل کریں گے ہم دھنیا، اور اب اس کی اچھی طرح سے مزید مکسنگ کریں گے، کٹائی کریں گے۔ اور یہاں توا قیمہ بہت ڈرائی ہوتا ہے، اسے ڈرائی کر لیں گے۔ چلیں دیکھیں کتنا بہترین سا ہمارا قیمہ تیار ہو گیا۔ بقرعید اسپیشل توا قیمہ آ گیا۔ یہاں پہ اب یہاں شامل کر دیں گے، اگر کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے تو مکھن، تاکہ مکھن اس کو بہت اچھا ایک اور مزید ذائقہ دے گا۔ جو ہماری تھوڑا سی کسر فرائنگ میں رہ گئی ہے وہ بھی پوری کر دے گا، اور بچوں کے لیے تو ہیلدی ہے ہی۔ بقرعید کے قیمے میں ویسے روغن زیادہ ہوتی ہے، صاف ستھرا قیمہ لیں۔ اور یہ مکسنگ ہو گئی ہماری، اور ہمارا توا قیمہ بھی تیار ہو گیا۔ اور اگر آپ کو واقعی اچھا لگا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے، سب سے پہلے لائک کریں گے ویڈیو کو، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کی پسند ناپسند کیا ہے۔ آئیں اپنا بقرعید اسپیشل بہترین سا توا قیمہ آپ کو پریزنٹ کرتا ہے۔